మంగళగిరి పాత బస్టాండ్ నెడమర్ రోడ్లో అరవింద మోడల్ స్కూల్ సమీపంలో గల అన్వరీ ఇస్లామిక్ సెంటర్ను షాహీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వ్యవస్థాపకులు చైర్మన్ డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ బుధవారం సాయంత్రం సందర్శించారు. ఈ కేంద్రంలోని విద్యా నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆయన పరిశీలించారు. వీరు శిక్షణ రంగంలో విశేషమైన సేవలు అందిస్తూ భారతదేశంలోని లక్షలాది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సమగ్ర విద్యను అందించడంలో షాహీన్ సంస్థలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. డాక్టర్ ఖదీర్ నాయకత్వంలో షాహీన్ గ్రూప్ ముస్లిం విద్యార్థులకే కాకుండా అన్ని వర్గాల వారికి మెరుగైన విద్య, నైతికను అందించే మార్గదర్శక సంస్థగా ఎదిగింది. ముఖ్యంగా నీట్, జేఈఈ మరియు ఇతర పోటీ పరీక్షల్లో అత్యున్నత ఫలితాలు సాధించే విద్యార్థుల నిర్మాణంపై ఆయన ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. ఈరోజు ఆయన అన్వరీ ఇస్లామిక్ సెంటర్ను సందర్శించి నిర్వాహకులు అందిస్తున్న సర్వీసును ప్రశంసించారు. డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ సందర్శన పట్ల అన్వరీ ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ సభ్యులు సిలార్, షబ్బీర్, ఖదీర్, సందాని, రఫీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. షాహీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సిఇఓ తౌసిఫ్ మడకేరి, ఉజ్జమా దేశ్ముఖ్ డైరెక్టర్ నేషనల్ ఆపరేషన్స్ షాహీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మహమ్మద్ మునీర్, ఖిద్మత్ మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ మంగళగిరి బిఎంసి సభ్యులు బాబావలి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇదే సందర్భంలో అంతర్జాతీయ పవర్ లిఫ్టర్ షేక్ సాదియా అల్మస్ మర్యాదపూర్వకంగా డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖాదీర్ను కలిశారు. పవర్ లిఫ్టింగ్ కోచ్ ఆమె తండ్రి షేక్ సందాని ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాదియా ప్రతిభా పాఠవాలు తెలుసుకున్న డాక్టర్ ఖదీర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే తండ్రి కుమార్తెలను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. स्टूडेंट्स ये लोगों को क्या है बेसिक अवेयरनेस के लिए ये चार्ट क्या है हम लोग बनाए थे. तो लोगों को जो बच्चे आते आफ्टर 10th क्या क्या कोर्सेस है, इंटरमीडिएट के बाद कॉमर्स में क्या कोर्सेस है और आर्ट्स में क्या कोर्सेस है, साइंस में क्या कोर्सेस है. अब बहुत सारे बच्चों को क्या है इवन अब्रिवेशन भी उनको नहीं मालूम. तो कम से कम क्या है डेली एक एक अब्रिवेशन भी देखें तो क्या है ये लोगों को ये चीज़ समझना एकदम आसान हो जाता है. अब हम ये 3 बोर्ड बनाने का मकसद भी क्या है बोले तो एक बोर्ड एजुकेशनल अपडेट के लिए, एक बोर्ड एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के लिए, एक बोर्ड क्या है कोई मदरसे के इस्लामी अपडेट्स के लिए. इसमें क्या है हम 3 पिन बोर्ड से यहाँ पे प्लान कर रहे हैं. इसको क्या है एक कोचिंग लाइब्रेरी जैसा बनाना हमारा बेसिक. जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, नीट पढ़ना चाहते हैं या जेई पढ़ना चाहते हैं या क्लैट पढ़ना चाहते हैं, उनको कोचिंग मटेरियल के साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेस फ्री होने अवेलेबल करना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. नॉन मुस्लिम्स को भी क्या है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या है हम लोग यहाँ पे मौका देना करके इसको एक कोचिंग लाइब्रेरी जैसा प्लान करें. उसके साथ साथ क्या है एवरी वीक यहाँ पे हम लोग करियर गाइडेंस के क्लासेस वगैरह चलाने का भी क्या है पूरा ऐसा. संडे यहाँ पे इस्लामिक क्लासेस वगैरह चलते मस्जिद के. ये एक मल्टीपर्पज़ हॉल है मस्जिद का. तो राइट साइड तो वज़ू खाना मर्द हज़रात के लिए है, लेफ़्ट साइड राइट साइड ख़वातीन के लिए वज़ू खाना और टॉयलेट्स है. क्लिनिक है. मॉर्निंग में क्या है यहाँ पे करियर गाइडेंस, एक करियर फुल टाइम करियर काउंसलर को रखना. करियर गाइडेंस एंड सिटीजन सर्विस, उनका जो भी आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये चीज़ों को क्या है उनके ज़रूरत के हिसाब से क्या है बनाने के लिए, गाइड करने के लिए ये सेक्शन हम लोग प्लान कर रहे थे. साथ क्या है बोले तो यहाँ पे शोबे हिफ्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंतज़ाम करने का प्लानिंग है. जी माशाल्लाह माशाल्लाह. वाह वाह वाह. ये ख़वातीन के वास्ते अब हमारे ये टोटल कम्युनिटी सेंटर में फर्स्ट फ्लोर एक ही मस्जिद है. ये ख़वातीन का मल्टीपर्पज़ हॉल है. 3rd फ्लोर में मदरसा है. तो यहाँ पे क्या है मदरसे के जो बच्चे आते हैं ना उनका ज़ोहर असर नमाज दोनों होते हैं. 9 to 4 उनका टाइमिंग है. उसके साथ साथ जुमे की नमाज आम ख़वातीन के लिए है. और उसके अलावा क्या है ये हम लोग ख़वातीन के इबादत के साथ साथ क्या है उनको कुछ हुनर सिखाना, स्किल डेवलपमेंट करना के हिसाब से क्या है एक कम्युनिटी स्टिचिंग सेंटर अपार्ट फ्रॉम और मदरसा स्टूडेंट्स. ये जितने भी ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द के ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन, उनके लिए क्या है हम लोग ये शुरू करें. इसके साथ साथ ये लोगों को मदरसे के बच्चों के लिए ये एकेडमिक ईयर से होममेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, केक्स, उसके साथ साथ क्या है होममेड सोप्स, फ्लोर क्लीनर्स, ये पूरे क्या है हम लोग इसका ट्रेनिंग हुनर सिखाने का क्या है प्रोग्रामिंग हम लोग बनाए. तो ताकि जो बच्चे इल्म के साथ साथ क्या है वो अपने पैरों पे खड़े. माशाल्लाह माशाल्लाह. ATN से
سر آپ کے ویڈیو سے ہماری شادی ماشاءاللہ یہ کمرے سیلف اسٹڈی کی کلاسز بھی چلتے ہیں. جی 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 یہاں پہ عالمیت 4 سال کا عالمیت کورس چلتا. اچھا. تو 8 سال کے کورس کو ہم لوگ کیا ہے ڈے اسکالر مدرسہ ہے, 4 سال میں کیا ہے کمپیکٹ کر کے یہاں پہ عالمیت کورس چلتا. عالمیت کے ساتھ ساتھ جو بچے 10th ختم نہیں کرے ان کو اوپن میں 10th لکھاتے, جو بچے 10th ختم کر کے آئے ان کو انٹر لکھاتے, جو بچے انٹر ختم کرے ان کو یو جی انڈر گریجویٹ ڈگری. سب کچھ کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. الحمد للہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے گھریلو خواتین آتے یہاں پہ کیا ہے ان کے جو ٹائمنگ صبح میں 9 سے لے کے 4 تک کیا ہے ہمارے معلمات اویلیبل رہتے, تو ان کے اپنے اپنے حساب سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کیا ہے وہ پڑھ کے جاتے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ویکلی ونس ان کو کچھ پکوان کے وغیرہ یہ پورے چیزیں کیا ہے سکھائے جاتے ہیں. السلام علیکم. ఈరోజు షాహీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ గారు మంగళగిరి అన్వరీ ఇస్లామిక్ సెంటర్కు సందర్శించడం, అదేవిధంగా అంటే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఆయనకు ఉన్నటువంటి కొద్దిపాటి సమయంలో కూడా ఆయన మా సెంటర్కి విచ్చేసి మా సెంటర్కు వచ్చినందుకు మేము డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అబ్దుల్ ఖదీర్ గారికి మా సెంటర్ గురించి పూర్తిగా అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మేము ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాము అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మేము కోచింగ్ లైబ్రరీ, నీట్, జేఈఈ, క్లాట్ పిల్లలకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజియన్ అందరికీ ఏంటంటే మేము అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మస్జిద్ ఉంది. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ముఖ్యంగా మహిళల కోసం వాళ్ళ కాళ్లపై నిలబడేటట్టుగా ఏదైనా వృత్తి నైపుణ్యాన్ని నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏంటంటే మేము వాళ్ళకు ఒక ఉచిత కుట్టు మిషన్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మద్రసా పిల్లల కోసం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి వారికి వివిధ నైపుణ్యాలు వృత్తి నైపుణ్యాలు కలిగించడం కోసం మేము హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, కుకీస్, కేక్స్, అదేవిధంగా హోమ్ మేడ్ సోప్స్, ఫ్లోర్ క్లీనర్స్, ఆ తర్వాత ఫెనాయిల్స్ ఇవి కాకుండా ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు ఏంటంటే మద్రసా పిల్లలకు నేర్పించే ఉద్దేశంతో ఏంటంటే మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాలు. అదేవిధంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఏంటంటే ముస్లిం మహిళల కోసం ఆడపిల్లల కోసం ఒక మద్రసా 4 years కోర్స్ కలిగిన ఆలిమియత్ కోర్స్ కలిగిన మద్రసా రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి మొత్తం మా యాక్టివిటీస్ చూసిన తర్వాత డాక్టర్ అబ్దుల్ ఖదీర్ గారు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మీరు మంగళగిరి పట్టణంలో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ మన కమ్యూనిటీకి కావాల్సిందిదే అందరూ కలిసి కుల మతాలకు అతీతంగా పనిచేసే ఒక మంచి వాతావరణాన్ని మీరు అన్వరీ ఇస్లామిక్ సెంటర్లో కలగజేశారని చెప్పేసి డాక్టర్ ఖదీర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని చూసి కొనియాడారు. अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू. सालार साहब वालेकुम बड़ी अस्सलाम. खुशी हुई और हमारे बाबू वाली साहब भी मौजूद हैं, समदानी साहब भी हैं. आज विजयवाड़ा की अनवरी मस्जिद में विज़िट करने का मौका मिला. ये 4 मंजिला मस्जिद लिफ्ट के साथ बड़ा अच्छा मंजर देखने में आया, बहुत कुछ सीखने में आया. ग्राउंड फ्लोर पर वज़ू खाने के साथ साथ स्टडी सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी किताबें रखी गई हैं और वहाँ पर लोगों की को हेल्थ चेकअप के लिए भी वहाँ पे सहूलतें हैं और काउंसलिंग भी होती है. सुबह में हेल्थ चेकअप होता है, शाम में काउंसलिंग होती है, डॉक्टर आते हैं. इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद है, सेकंड फ्लोर पे ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है. फिर मदरसा है जहाँ पे अलीमियत का कोर्स कराया जाता है बड़ी तादाद में और ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाती है बिस्किट बनाने की, चॉकलेट बनाने की वगैरह वगैरह. ये एक बहुत ही आइडियल सेंटर है, इस्लामिक सेंटर है. इसके लिए मैं इसके तामीर करने वालों को, सपोर्ट करने वालों को सबको मुबारकबाद देता हूँ. यकीनन हमारा मानना यही है कि हमारे मसाजिद हकीकी मानों में एक्टिविटी सेंटर हो जाएं, सारे जो है खैर के काम मस्जिद में हों. और यकीनन ये ट्रेनिंग देना एक बहुत अहम चीज़ है. ये हलाल रोज़ी कमाने के लिए एक
ہنر کا سیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے، اور یہ ثواب کا کام، عبادت کا کام مساجد میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ میتھس، فزکس، کیمسٹری پڑھنے کی بہت پوری مکمل گنجائش ہے، اور ہم ملک بھر میں خواہش رکھتے ہیں کہ اوپر کے فلور میں اسٹڈی سینٹر بنا دیا جائے۔ ملک بھر میں 30-35 ہزار 40 ہزار مساجد میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم پورے انڈیا بھر میں کوشش کر رہے ہیں، ابھی ادھر اور اطراف میں 5-10 مساجد میں شروع کر دیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ فلور عام طور پہ صرف جمعہ کے دن ہی 15-20 منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے، آدھے گھنٹے 45 منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے، اس کا اوپر کا فلور اور کم استعمال میں آتا ہے، جبکہ باقی دن بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ تو وہاں پر فولڈیبل اور موویبل فرنیچر ہم لگا رہے ہیں، وہاں پر علاقے کے بچے آئیں گے، اپنے بکس لے کے آئیں گے، سیلف اسٹڈی کریں گے، اور جمعہ کے دن وہ فرنیچر کو فولڈ کر کے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، نماز جمعہ ہوگی، پھر نماز کے بعد لگا دیا جائے گا۔ اس طرح سے نوجوان بچے مسجد سے جڑیں گے، ایک پاک و صاف ماحول میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنے کا ان کو موقع ملے گا، بابرکت مقام پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، مسجد کے میں موجود بزرگوں سے، مصلیان سے ملاقاتیں کریں گے، اور ڈسٹریکشن سے بچے رہیں گے۔ اس طرح سے اگر مساجد میں یہ کام ہو جائے تو ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے، نوجوانوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس میسیج کو ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ منگلا گری میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ قابل تقلید ہے، اس کو ملک بھر میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سینٹر کی طرف سے آپ سے ہمارا ادبن گزارش کیا ہے، جیسا آپ اسٹڈی سینٹر کی بات کر رہے تھے، وہ اسٹڈی سینٹر ہم کیسا چلانا ہے، کیسا کرنا ہے، اگر آپ کے طرف سے پورا گائیڈنس اور ہیلپ مل گیا تو انشاءاللہ اسی طرح کا ایک اسٹڈی سینٹر کیا ہے ہم لوگ بالکل کیا ہے یہاں پہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹڈی سرکل کے لیے فرنیچر حیدرآباد میں بن رہا ہے، اور ہم وہ سیمپل بھیجیں گے، یہاں پہ بھی کسی مینوفیکچر کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان بھر کے ہر بڑے شہر میں یہ مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے بنا کر بھی ہم ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے biderbettermentfoundation.org، اس پر ساری تفصیلات ہیں۔ ہم وہ فرنیچر دیں گے، بھیجیں گے آپ کو، اور وہ بہت آسان ہے، جس اس کو فولڈ کر کے بازو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم پوری رہنمائی اور مدد کریں گے، ہم کو بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ وجے واڑہ میں آپ کی اس انوری مسجد میں شروع ہو جائے، اس کو دیکھ کر اور کئی جگہ یہ کام پھیل سکتا ہے۔ ویسے ہم ہندوستان بھر کے 150 NGOs کو جوڑ کر ایک کنفیڈریشن بنا کر اس کے ذریعے اس کام کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نیٹ اور JEE کے معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی ہمارے کو بہت ضرورت ہے۔ جی، جو ممکن ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ ویسے اگر آن لائن کوچنگ کی ضرورت ہے تو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن ہے اوور لفٹنگ، ابھی تک کیا ہے 11 انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کرے، آؤٹ آف 11 شی گاٹ 10 کمپٹیشن شی گاٹ گولڈ میڈلس آؤٹ آف 11 کمپٹیشنس میں، 10 کمپٹیشنس میں ان کو گولڈ میڈل آیا۔ ابھی ریسنٹلی شی وینٹ ٹو مالٹا، یوروپ، وہاں پہ بھی گولڈ میڈل آیا تھا۔ مالٹا کے پہلے ساؤتھ افریقہ گئے تھے۔ 2-4 مرتبہ ملا ایسا لڑکیوں سے جتنا بہترین پر کتنا بیٹا سنیچ میں؟ اسنیچ میں پاور لفٹنگ میں اسکواٹ بینچ پریس کتنا؟ اسکواٹ 195 kgs کے بینچ پریس ہے نا 97.5 kgs۔ تو کبھی زحمت دیں گے ان کو بھی۔ بالکل بالکل، آپ کبھی بھی دعوت دیجیے۔ ایسے ایکسپرٹ ہیں، انٹرنشپ ختم کرنے ہیں، وہ بھی پاور لفٹر ہے، اور یہ MBA اب ختم کرنے والی ہے، یہ بھی پاور لفٹر ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہاں پہ ملاقات ہوئی سمدانی صاحب سے، بہت بہت مبارک۔ آپ کا ایک جذبہ بڑا اچھا ہے، خدمت خلق میں جڑے ہوئے ہیں آپ، اور آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ کافی پڑھی لکھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی بیٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گریجویشن کر رہے ہیں آپ بیٹا، گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، PG میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اسپورٹس کا بڑا شوق رکھتے ہیں، پاور لفٹنگ میں انٹرنیشنل کمپٹیشنس میں جیت کر آئے ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دوں گا۔ اور اسی طرح سالار صاحب بھی یہاں پر سوشل ورک میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ریلوے کے آفیسر بابو علی صاحب ریلوے میں سے ریزائن کر کے خدمت خلق میں
पूरा यानी मुकम्मल वक्त आप लगा रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं। आप यकीनन कई ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद फारिग हैं, जबकि उनके पास 30 साल 35 साल का तजुर्बा है। वो अपनी खिदमात, अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा नस्ल को, नौजवानों को, कौम को, मिल्लत को, इस मुल्क की तरक्की में लगा सकते हैं, लेकिन वो नर्वस हैं और घरों में बैठे हुए हैं। कहीं हम देख रहे हैं दामाद का घर बन रहा है तो क्यूरिंग कर रहे हैं, सही बात है। बड़े बड़े ऑफिसर क्यूरिंग कर रहे हैं और बेटी के लिए तरकारी खरीद के ला के दे रहे हैं, जबकि बाबा वाली साहब तो VRS लेके कौम की क्यूरिंग कर रहे हैं। ये मैसेज मैं पूरे मुल्क भर के काबिल लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ कौम को, मिल्लत को कंट्रीब्यूट करें। इसके लिए आप तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। जज़ाकल्लाह।